Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Para a celebração da Santa Missa, é extremamente fundamental que o sacerdote e o coroinha pronunciem as orações que cabem a cada um. O padre rezando, o coroinha respondendo, dando as devidas respostas no momento oportuno. Por isso, no vídeo de hoje, nós vamos oferecer as respostas da Santa Missa. Nas orações do sacerdote, nós não rezaremos todas as orações, mas somente aquelas que ele diz em voz alta e que necessitam da resposta do ajudante. O padre começa a Santa Missa dizendo: In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amém. Exatamente isso. O próprio padre diz o Amém. É um erro comum que as pessoas queiram completar a oração inicial dizendo Amém. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Introibo ad altare Dei. Ad Deum qui letificat iuventute meam. Iudicame Deus discerne causa mea de gente non sancta, ab omni inimico e doloso erue me. Quia tu es Deus fortitudo mea, quare me repulisti, et quare tristis in cielo, dum affligite me inimicus. Emite lucem tuam et veritatem tuam, ipsa me reduxerunt et adduxerit montem sanctum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo ad altare Dei, ad Deum qui letificat iuventute meam. Confiteburu tibi incitera Deus, Deus meus, quare tristis es anima mea, et quare conturbas me. Spera in Deum, quoniam aduc confiterbur illi, salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum qui letificat iuventute meam, Adiuntoro nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram. Em seguida, o sacerdote reza o seu confítio sozinho, dizendo: Confiteor Deo omnipotente, Beate Maria sempre Virgine, Beato Michael Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sancti vobis fratres, quia peccavi nimis coritatione verbet opere. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam sempre Virginem, Beato Michael Arcangelum, Beatum Ioanne Baptistam, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, Homines sanctos et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. O coroinha responde: Misereatur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis, perducat te ad vitam aeternam. Depois da sua resposta, o próprio coroinha repete o confítio dizendo: Confiteor Deo omnipotenti, Beate Mariae semper Virgine, Beato Michaele Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi Pate, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beatam Mariam semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Santos Apostolos Petrum et Paulum, homines santos et te Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Em seguida, o sacerdote diz: Misereatur vestri omnipotens Deus, redimitis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amém. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericordias Dominus. Amém. Deus tu conversos vivificabis nos. Et plebis tua letabitur in te, Ostende nobis Domine misericordiam tuam. et salutare tuum da nobis. Domine exaude rationem meam. Et clamor meus ad te veniat, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. E então o sacerdote sobe ao altar, rezando as orações Alfera Nobis e Oramos Te, em voz baixa. Depois de oscular o altar ao meio, dirigir-se ao lado da epístola e ler o introito, o sacerdote dirige-se ao centro do altar e reveza com coroinha o Kyrie eleison, dizendo: Kyrie eleison.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison. É bom no final, no último Kyrie eleison, baixar um pouco o volume para as pessoas perceberem que acabou. É um erro comum que as pessoas pensem que é uma repetição, que o padre diz e todo mundo repete. Não é. São 9 vezes que se diz as invocações. As 3 primeiras, Kyrie eleison, as 3 seguintes, Christe eleison, e as 3 últimas, Kyrie eleison. O padre começa e o coroinha responde a seguinte, portanto, não é uma repetição. Em seguida, o sacerdote entoa e continua o Glória. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias adimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe deprecatione nostra, qui sedes ad exeram Patris miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Iesu Christe, com Sancto Espírito em glória Dei Patris. Amém. Depois de oscular o altar e voltar-se para o povo, o padre diz: Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Dirige-se ao lado da epístola e diz: Oremos. E reza então a coleta do dia. No final da coleta, conclui a oração dizendo, por exemplo, Per omnia saecula saeculorum. Amém. O sacerdote lê a epístola e no final da epístola, o coroinha responde. Deo gracias. Em seguida, o sacerdote reza o gradual, aleluia ou tracto, conforme as rubricas do dia. Para o Evangelho, o sacerdote lê as orações Munda Coram Meum e Iube Domine Benedicere, conforme as rubricas, ao meio do altar. Antes do Evangelho, o sacerdote diz: Dominus Vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequência Sancti Evangelii Secundum, e menciona o evangelista do dia. Gloria a tibi, Domine. No final do evangelho, o sacerdote oscula o livro no início do evangelho, dizendo: Per evangelica dicta delianto nostra delicta. E o coroinha responde: Laus tibi, Christe. Quando há o credo, o sacerdote inicia e continua, dizendo: Credo in unum Deum Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deum vero, genitum non factum, consubstantiale in Patri, perque in omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salute, descende de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine et homo factus est. Crucifixus esse pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sera destra Dei Patris, et interum venturus, est cum gloria iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedi, qui cum Patria et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma in remissione peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, et vitam venturi seculi. Amém. Logo no início do ofertório, o sacerdote, depois de oscular o altar, voltado para o povo, diz: Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. E voltado para o altar,
lê no missal a antífona do ofertório. Ao final do ofertório, o padre, fazendo uma volta completa em torno de si mesmo diante do altar, diz: Orate fratres, e continua a oração em voz baixa. Depois o coroinha responde: Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nominis sui, ad utilitatem quoque nostram, totiusque ecclesiae sue sante. E o sacerdote responde em voz baixa: Amém. Reza então a secreta em voz baixa e a conclui em voz alta, dizendo: Per omnia saecula saeculorum. Amém. No início do cânon, o sacerdote reza o prefácio, introduzindo-o dizendo: Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. sursum corda, Habemus ad Dominum. gratias hagamos Domino Deo nostro. Dignum et justum est. E reza então o prefácio. No final do prefácio, reza os Sanctus. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Continua então o cânon em voz baixa, com todas as orações. No final do cânon, o sacerdote reza a doxologia final per ipsum e a conclui em voz alta, dizendo: Per omnia saecula saeculorum. Amém. E convida então os fiéis para rezar o Pai Nosso, dizendo: Oremos, precepti salutaribus moniti, et divina institutione foramati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Sed libera nos a malo. Reza a oração Libera Nós em voz baixa e a conclui dizendo em voz alta: Per omnia saecula saeculorum. Amém. Em seguida diz: Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Em seguida diz em voz baixa a oração Ec comitio. Em voz alta o sacerdote diz: Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Reza as orações de preparação para a sala da comunhão em voz baixa. Faz a sua comunhão. E onde for costume, os fiéis podem rezar o segundo confítio. O coroinha então diz: Confiteor Deo omnipotenti, Beate Mariae semper Virgine, Beato Michaele Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi pate, qui peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea massima culpa, ideo precor Beato Mariam semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Santos Apostolos Petrum et Paulum, homines santos et te pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Voltando-se um pouco para os fiéis, o sacerdote reza: Miseriatur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amém. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum vestrorum, tribuit vobis omnipotens et misericordias Dominus. Amém. Com o Santíssimo nas mãos, mostrando ao povo, diz: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. E diz 3 vezes com o povo: Domine non sum dignus, ut intre subtectum meum, sed tantum dici verbo et sanabitur anima mea.
Domine non sunt dignus, ut intre subtectum meum, sed tantum dici verbo et sanabitur anima mea. Domine non sunt dignus, ut intre subtectum meum, sed tantum dici verbo et sanabitur anima mea. Após a Sagrada Comunhão, faz a ablução com as devidas orações. No meio do altar, voltada para o povo, diz: Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Vai ao missal, reza a oração da pós-comunhão e a conclui dizendo: Per omnia saecula saeculorum. Amém. No meio do altar, o sacerdote faz a despedida do povo dizendo: Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ite missa est. Deo gracias. E nas missas que são seguidas de alguma procissão ou na Quinta-feira Santa, omite-se o ite missa est e no lugar acrescenta: Benedicamus Domino. Deo gracias. Ou ainda nas missas de Requiem, omitido o ite missa est, acrescenta-se: Requiescant in pace. Amém. Depois da oração Placiat, o sacerdote dá a bênção dizendo: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. Para o último evangelho, o sacerdote diz: Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria a tibi, Domine. In principio erat verbum, et verbum era apud Deum, et Deus erat verbum, hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipsum factum est nihil quod factum est. In ipsu vita erat, vita era lux hominum, et lux in tenebres luce tenebria non comprenderit. Fuit hominis Deo quo nomen era Ioannis, ic veni testimonium ure testimonium peribere de lumine, ut homines credere per illum. Non era ille lux, sed ure testimonium peribere de lumine. Era lux vera qui lumina omni omni venient nunc mundo. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eo non cognovit. In propria veni eris sui eo non receperunt. Quod autem receperunt eum, deriteis potestatem filius Dei fieri. Is qui credit in nomine eius, qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viris, sed ex Deo natis sunt. Et verbum caro factum est. Et habitavit nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigente a Patri, plenum gratiae et veritatis. Deo gracias. E em seguida, conforme a oportunidade e o tipo de missa, o sacerdote acrescenta as orações finais, que podem ser rezadas na língua vernácula em português.